मुंड आउ काम दौनी हाँ अरे सी कौन है कहले उई गुरा खाई जाइए दिन बंधुर अधे खाई जाइए से लिखाई से खाली महारणा अच्छी ता ना कि यही टाइप विभिन्न प्रकार सब उई गुरा खाई जाइए मु कौन करी कौन आउ मु किरोसिन घर आनी ना ना आउ कौन तुम आउ कि दायित्व नहीं मोर खाता पत्र मेंटेन करी ना मुझे करी और तुम रख रख ए मानस से झाड़ू भल कि टेंशन बर्तमान लोक हाउ जाऊ हेले कौन सब पटा पटा सब नष्ट सब झाड़ू लोक झाड़ी पारि सेकर चा दउची सेकर पानी दउची एकर गेट ताला पकाउची मत केते काम करी मत ताला पकई दउनु मु काम करबे जो उई लागी जंती उई गुरा के झाड़ी भी खाए उई मोर डेइबे डेइ घर को जीवे घर गले हेटी उई भी खाइबे बोले तोंडा के करियो मु कर पारि चुप करी पारि नु आको चुप कोन उई कोन ओटा डिया रो को उई डेइबे उई डेइ जीवे नि पारि ए तता को झाड़ू करबा मु मार पारि तता कहू कोन जम्मा मार पारि जा पड़ा बड़ी बड़ी कथा कौन सतरे पळेला ना अरे झाड़ूटा देगी जा झाड़ू देगी जा नहीं कि मारो तू झाड़ू सुन एक कथा काहू कहबो मु झाड़ू मारछु जा केही मानुनाती समस्त मोर जवाब दउछन्ती कोन करिवि सेपटे लोक माने कहउछन्ती तांकर उई खाइगला इए मो मुंडू खाउची उई एठी माने पटा पाउती सब खाउछन्ती मैडम फोटो उठौते मैडम सुनले टिके हां हां अच्छा मु परे कथा होची हां बाय बाय ओ वाला के 4टा टका फोन करथबे बिहेव योरसेल्फ ओके मैडम सॉरी माइंड योर लैंग्वेज माइंड योर लैंग्वेज माने हरिण शब्द अरे कोन कहा से तो कथा हो तुम जानि छ हमर एठी जो कांडटा घटिची लोकंकर फोन आसीबो ना नहीं मोर जो माने क्लाइंट अछंती हां आपण ଗୋଟେ ऑफिसर मिस्टर दास नहीं इते आपण ऑफिसर मतलब मते लागु तम तो कथा कोनती सेति के आपनकर कांड ज्ञान नहीं आपण एउटा यात्रा पार्टी लोक भलिया होता कथा था ऑफिसर काइंडली भले कथा कोन टी धइले टी धर दो मु किए आपण जी मोर पोजीशन कोन आपण जी आपण धरंतु पोजीशन किछन तो धइल एइटा धर धर टी हां हां धर एपडु आस आगु को आस एपडु आस हां भला की धर धरिची भला की धरनु इडिट खबरे एटा टी धर दे नारे नारे ना मते सब करिया पड़ती से पळे गला मुंड खराब करती अरे आपण के बाध्य करथिले काम करिया भाई आपण चुप अरे ना भला की धर दे हलु चिपा ए ओ माय गॉड मुणे मर जाइथानी कोदे बोले हे दादा मु आपण बते धरि पकले बेलु बोल ओ माय गॉड दाबड़ हां से फोटो उठोसी ये सब आपन प्लान थिला ना नहीं, मते क्लोज करी के आपन फोटो उठी मते ब्लैकमेलिंग करिवे ना विश्वास लोक मते ना ब्लैकमेलिंग करिवे ओई खाइले आउ धरा धरी दरकार नै दी जण मिसी की ओई के हमें सफा करिवा आसन आपण जानि ना कि मो पोजीशन कर मो सफा करिवी आसन तो एई अभियान आरंभ करिवा ओई माननकु हमें स्वच्छ भारत सिखेबा आसन बड़ा धंदा न गइछन छे रुहो आस्ते 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 एमिति कले ओई जिबे ता माने कोन कागज पत्र सब फोपाडी देबे ना कोन ए बोला ये केला मु भाबली ये उडा ओई अरे तू के रे मोरे ओ हेमरम हेमरम माने कोन माने क्रिकेट खेलाली ना तीन प्रसाद हेमरम खीरो तो प्रसाद है हेमरम कोन आम घर दुंडुल माला अरे बाबा एटा घोड़ा नाच टीम नो आछ बोले एटा बोले मुंडू पुतिया खेला ना कोन हे इटा बैंक नाइ रे बाबा एटा बैंक ऑफिस नो एटा होची हमर हां बैंक ऑफिस मु भूली गेलनी भगवान ए तू जाडू ए मानुस सिक्युरिटी गार्ड सुन तो सारे आज्ञा सारे मु आस्तिली सारे उई न बापाई सारे हां हमरो एक्चुअली उई कांती तो हम सुनिली जे ई बैंक रे उई मिलुची बोली हम 5-6 किलो उई दियो तू जा पैसा पड़बो मु देबी की अरे ओई खाइ ना तुम सकाळ उठ ओई खाओ हमरो तो समस्ते उईटा प्रिय सबुठारु उईटा प्रिय खाद्य हमरो बापा गुसा उप बापा मोलरु सब उई खाउसंते तो एबे गां गंडर उई मिलुनी आ नुआ वर्ष पई आस्तिली बैंक को किछि उई नबा पई सब आड़े तो कंक्रीट रास्ता ही गला उई कोठी बसा करबो जे आमे नेकी खाइबू आ ये जो नुआ वर्ष पई मु खोजी खोजी के आसी बैंक उई नबाकू 5 किलो खंड देले चलिबो पैसा भी देबी पैसा मना करनो जा पैसा हले देबी आ कोन उई मिलुनी आजिकल दुनिया रे सब बेजाल उई मिलुची जो उईटा को देखिला बळू सीधा अलगा प्रकार टेस्ट लागुची ए भाई आपण आपण ई खबर पाइले कोठु बैंक उई लागिची बोली चारियाडे चोरी गले
ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଉଇ ଗୁଡାକ ତ ଏଇ ଉଇ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏ ଉଇ ଗୁଡାକ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେରୋ ଖାଇଗଲା। ଚାରିଆଡେ ତୁ ଉଇ ଲାଗିଛି ହେ ବାବା ହେଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଓରେ ଆବେ ଯେମିତି ମଶା ଧୂପର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥାଉ ଏ ଯୋଉମାନେ ମଶାଙ୍କୁ ଖାଇଏ ସେମିତି ଉଇ ଗୁରା ଖାଇଯା ସବୁ ଚାଟି ଦେବି କି ସବୁ ଚୁପ୍ ଦେখ କେତେ ପଇସା ନେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଗୋଡତଳେ ପଡିଥିଲା ତୁ ଯାରେ ଖାଲି ଜିବ୍ରେ କର୍ରେ ତୁ ଯା ତୁ ଗୋଡତଳେ କିଲେ ପଡିଛି ଖଣ୍ଡ ଉଇ ଦିଅ ନା ମୁଁ ଖାଲି ଫେରିକି ଯିବି ମନ ଦୁଃଖ ହବ ମୋର ଆରେ କିଲେ ଉଇ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କିଲେଟେ ଉଇ ଦିଅ ନା ମୁଁ ନେଇକି ଆଣି ପଇସା ଦେଇଦେବି ଆରେ କିଏ ଆସରେ ତାକୁ ନିଅ ସରିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ରୁହ, ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ପେଲା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ ପେଲନ୍ତୁ ଯା 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 ଯାଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏ ଖାଇଗଲା ରେ ଏ ର ଏ କୋଉଠୁ କଣ ଖାଉଛୁ ବେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡା ଉଇ ସୁନା ଭଳିଆ ଲୋକ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଇରେ ବାପରେ ଏ କୋଉଠୁ ଖାଉଛୁ ଏଗୁରା ସବୁ ମୋ ପିଠିରେ ଚାଲୁଛି ଖାଇଲୁ ଏ ଖା ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡି ଗୁଡାକ ଉଇ ନୁହଁ ଏଥିରେ ପିମ୍ପୁଡି ବୁଢିଆଣୀ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ଆମେ ବୁଢିଆଣୀ ପିମ୍ପୁଡି ଖାଉନା ଉଇ ଖାଉଛୁ କେବଳ ଉଇ ଓ ଖାଉ ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଉଇ ଖିଆଲଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ରେ ହେ ଭଗବାନ କୋଉଠୁ କେତେ ଟଚ୍ କରୁଛି ଏ ଲୋକଟା ମୋ ଉଇ ତମ ଦେହ ସାରା ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଉଇ ଚଢିଛି ସେଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ 250 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ଗାଁକୁ Oh my ଲୋକ God, Mr. ଦାସ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ପଠାନ୍ତୁ ଏଠୁ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉଇ ନାଗିନି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ ଝାଡ଼ିଲେ ଯେ ଧର Idiot. क्वार्टर जाऊच रे बोसी ही जाऊच मोरटी ଆରେ ଇଏ କି ପୁଣି ବୁସିକି ଯାଉନି ରେ ଶୁଣ ରେ अबे अबे आसीची मोर कुकुडा चाष कुकुडा चाष रहिची ओई नेबी कुकुडा काइबो कुकुडा एटा बैंक कोन तमर बैंक रे कोन आउची वाई बैंक ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ସବୁ ଲକରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରହେ ତୁ କହୁଛୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଇ ଖାଇବ କୋଉଠୁ ଆଣିବି मोर कुकुडा चाष अछि ତୋର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହଉ କି ବତକ ଚାଷ ମୋର କଣ ଗଲା ବେ ଯା ଏଠୁ अच्छा साहब एटा उइखा बैंक तो Oh my God! उइखा बैंक तो एटा ए बैंक रे सुना गुडा सब दळा पडी उइ खाइ किरी ताकु दळा करूची 5 କିଲୋ ଦେଇ ଦିଅ ଆମେ ବାଣ୍ଟି କରି 3 ଜଣ ନେଇଯିବୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଗର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବି ଉଇଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ଏଠି କିଛି ମିଳୁନି ତମେ ଭଲ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର କହୁଛୁ ଉଇ तोर कांदो चुकाई किरे तोर देले उइ मुर नै कुकुडा चाष करी बिकाई ତୋର ତଣ୍ଟି ଖାଇଗଲା ରେ ପୁଣି ଖାଇଗଲା एटा जा उइ खाउची କୋଉଠୁ ପାଉଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଉଇ ଲାଗୁଛି ଉଇ ଯିଏ ଖାଇନି ତାର ବଂଶ ବନ୍ଦ Oh my God! ବଂଶ ଯାକ आदरे उइ अछि नउची ଆପଣ ଚାକିରି टोका देबी रे कुकुडा चाष मोर कुकुडा चाष अछि ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ହେଇ ନାଇଁ ପଳାନି ଏ ତ କଥା ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ପଇସା ଦେଇଦେବି ରେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ରେ ପଇସା ଦେଇଦେବି अरे आदरे सुना अपना अछि रो ସୁନା ନାଇଁ ମୋର ଛତାଟା କିଏ ଦେଲା ରେ ଏ ରଖ ବୋଲେ ବି ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଠୁଲିଟା ଦିଅ ପୁରା ଧନ୍ଦା ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁ ଆସିକି ସାର୍ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 200 ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଇଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଦେବି ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଏଗୁରା ସବୁ କହିଲା କି କହିଲ କିଏ କଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲକର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ପେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଆପଣ ପେଷ୍ଟିଂ ବାଲାକୁ ଡାକି ବୟଜନ ପେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଠି ଯେମିତି ଉଇ ନ ଖାଇବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ କାମ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସୁନା ଫୁନା ବଦଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଇକି ଉଇ ଲଗେଇ ଦେଇକି अरे सुना गुडा सब एठी हळदिया सुना सब दळा करूची उइ खाउची ଆରେ ହେ ବାବୁ ଯଦି ଉଇ ଖାଇଗଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଇଯାଉ କି ମତ ଖାଇଯାଉ ତ ଗୋପାର କଣ ଗଲା ବେ 200 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ମୋ ପିଠିରେ ଲେଖିବେ ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର ଏ ବାବୁ ହେ ତୁ କଣ ସେଠୁ ଗଣ୍ଟିଲେ ମୁଁ ପୁରେ ଦିଟା ଖାତା ନେଇଛି ଆରେ ମାନସ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ଆରେ ମାନସ ଆରେ ହେ ଭଗବାନ ଉଇ ସବୁ କଣ ହେଲା ସାର୍? ଆରେ ଇଏ ସବୁ ଆବୁ କଣ ଉଇ ସବୁ ଆରେ, ହେଇଛି କଣ? ଦିଟା ଖାତା ନେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ଦିଟା ଖାତା ନେଇଛି ସାର୍ ଆରେ ବାବୁ ର उइ गुडा मानୁची रे এইটা সিডি সরে এ ভগবান Mr. দাস আমার চাকরি চালিগলা ম্যাডাম এটি বসিলে এটি বসুন ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ସାଇଲେନ୍ସ ପାଣି ଟିକେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ପଳଉଛି